artalo. Pero ang kanya nakasabi na meron kami kakalagawang kini. Nakasabi ni Magdalena, nakakano, nakamerkyos, nakakarsalo, nung elu palagpakan. Maraming palagpakan niyo po, hinggang karsalo na Diyos, may isang na. Yung palagpakan yan, asal makagalaw, bulik kayo ng kalakpak, agagad ko, yung kanyang bungko, kaya mulong. Gusto nyo makakilala ng pasibayo, ako pala, para trend na ipagtap ko nagiging ka ng barangay at pala Olsiano Hercal. Kalasawa at limang anak at tinatulong-tulong kung ako. Dati naman, tama naman to. Dati naman, yung masalanan ko sa dyan yung barangay. Magbundo, kaya kami ng dalato. Ako, nakipungat mo yun, nasulit ko, nung ako, kapag-kapat ko, at yung kapasidad para manalakaran, manungunan, konstero ulit kaya tamong barangay. Totoo, kaya kamasalit din rin, importo ang barangay. Dati ng barangay, interest pala yan. Uling ganing po kandidato kayo di ka mag-anak ba, kaya niya iwa. Pero ako, at yung manong kamag-anak niya, kandidato, anong personal ni Parakalado, nune, prinsip mo, ako man, diskati mo, pati bayo, kaya kamong barangay. Nung maganang hindi ko ng pagkakataon, kanina 1989 hanggang 1994, ang silang karasi, barangay kapiling, kamong barangay. Hilangkan pun masih bayu, saya tempuh, boleh nampis dulu, pulang pak, para sampai barangay di pelanggan. Gatin mana nak berbaloi, barangay yang selama tidak ada pulang prestis pegawai. Ada yang disampaikan pada ekor itu. Ini disebut masih bayu, manalakaran nabibukan, ini umuman, rekapan bisnis semua manalakaran, para sumber mengaku. Ibarat mas bayo din pagkakataon manungkulang yung katawang barangay. So, tama ang elektoral yan. Agyam ko yung barangay ako, gusto nyo yung barangay yun, kayo. Kamo na lang karasan ko, at ako, pag-ibukat ng pasibayo, kikimutan ng tanong ko at nagkasali. Kabanatang? Bawang kagawa. Buko na, emek na manungkulan, karena manungkulan, lebih parasan, orang dekat priorities, objektif sama program yang barangay, kali aku di pupukkan. Number one, kailangan ating transparency. Mali barangay, assembly meeting, ako kontak kita ng kapitan, manungkulan. Kailangan ating transparency. Boleh kaya masakan masih meeting, emang datang kabayo kamu, masakan meeting para diain state financial statement record. Kaya kalau datang dari kata baru, tentang Thailand, tentang obra, makanya kegalian yang dalam obra, apa benda pakai karuna. Kalau pakai karuna mesti transparan. Surat kaya kita. Ajaran mereka punya kamurungan artis yang berbayar akan dikorengkan karena kamu dibayar oleh pemerintah mengatur program akan diterap apa satu solusi yang mereka urus yang kebaranggan tetapi di posted saya yang dikatakan barangay boleh katakan barangay bilang api kok sekali ini nomor malayang akan jangan yang mengurang. Pasti ada kaya yang besoknya atau yang kapuluran hilang kepangutannya. Kalau orang memang menjaga aku kamu kalau kapuluran. Ya, saya sendiri kawasan dulu dalam
magiging transparent tayo. Meron niya kami priority na kaya may mga halimbawa yung talent ko sa guli kaya kaya Pwede ka na. kaya rin ko. Kakagawa, edukasyon. At agad na mo, ang barangay na mo, ito pala, out of studio. Kailangan paluburan ng sinagalan. Kaya problema namin kaya kung ulit na namin kasakitan na itong pangyari, kahit anakin na nalawan, kaya nga. Kaya naman mo ito. Kung kaya importante, edukasyon. Ikatama tayo. Ikatama na. Nagdaanan kasi na kasakitan ng pangyari, kaya paluburan ulit may kain, at ibigay contribution ka. Yan, ako ang solution. Yung nagkaya ko, bayarin niya. Bayarin niya kay grade 6. At inyang mga unang, pero ibigay ka sa studio, kawalan, ibigay na para pagtiras ka ano, ibigay contribution lang kanito. Ang kanya mo ito kayo, format of seven. Tuloy ako na, format of seven. Tawag, format of 7. Dapat ko, alam mo, nagawa na namin kaya tayo na namin ko lang yan, kapit na sa KMPR, active na rin kayo yung staff na nito, kaya kami dyan. Yan, nagdalang kami, yung panulo na kanila, nung naman pa rin magyari, itang lamang ng verse 8, o ang unang lunas, kaya kaya kami pagkaratay. Kaya na, at yun yung lagi, layan panulo yung kaya kami standard. Kailangan natin ang talaga. Pangalawa, dagyan natin senior system. At ito dalam yan, kailangan oras na iya kailangan ipakai response. Ting kemarin lalu, yang lain kali itu senior system. Saya lebih senior system. Kami itu mengajar. Itulah tadi kompetisi, 20%. Kalau mungkin mau pasai kadang pun kadang berbisa apa ya resile gas berdekat ya dengan tahu persen namanya dengan pula apa kaitan senior citizen saya dari televisi kalau kita kalau citizen lama isu anak mereka ini security lang. Hindi na kami gaya. Dapat kasustennya, hindi na kami economic energy. Boleh tahu, hindi sekarang boleh agrikultura yang soal tentang boleh orang lalu kailangan. Masyarakat servisyo kay kanun. Yan, kagawa ko yan. Mereka po kasalukuyan, ako may mungkong. Oficialis ini, direktur stadion, ini tamu barangay, nanti mau biasa Jerman, guru, jawablah dan bahasanya. Apa ini kembali ada lagi, lagi buat kita mana agunan obat itu. Para nakasauku dengan tamu barangay, dengan tamu lingkungan. Yang bahasa kaya kami sampai tahu from Jerman yang terkenal barangay agak from Aussie Jerman at mengevaluasi di satu bulan itu yang boleh menambahkan itu bagaimana kali selesai itu ya kalau yang antara dengan sebelum disediakan kailangan tanya para kalisan yang terkira boleh ini yang banyak orang yang bersuara kalau di dari dalam sakit dalam yang tidak dalam pandai ya kalau boleh masyarakat yang masyarakat bergabung asal pula yang minum ini makalah disebabkan orang yang program at tahu di investasi order ya
ang dalawa niyang biliyan. Kaya may nanungulan, wala kang nakawa pagkatulang ng barangay. Yun naman isinorder namin kayo. Ay, yung barangay. Sigurado, mabilis rin ang lulong, hindi ako tayo. Yan, kasama ako, yan kailangan niya naman, partisipasyon nyo, hindi kayo, bayan mo ko yun naman, kung ngayon, paligid ako, aras kayo, isinorder, isinorder. Alam na wala ka mamulang na mag-cooperate. Tuwati ko nga yung kain-kain na kilos, ay parang magkakilala. Isang magandang talaga para magkakataon. Isang magandang pagkagawan, pamilya yung pinay. At kung kakataon yan, dapat ginibon kalarin kayo na kayo ng sport. Yang galing kalarin, kayo na kayo ng sport, kakarin ko. Kaya po, physically, ako kami kali. Pag-alis siya, kayo bawal bisyo, kayo meron ka bisyo. Muna yung talagang na-respect kayo pag-abiyak kung mag-bisyo rin. Yan, dala na naman yung kung maging adat niya yung ano kayo, gawa na yung kanagawa yun, at niya yung mag-bisyo. Wala din na kung priorities. Objektif saya pengolahan sekali aku dipukul di kumpulan mau negara. Asal berlaku, sekian kali dari dulu, mengaku bagi pembalas itu, akhirnya berlaku jalan negara hidup kayak konsel, dalam negara secara